गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मु मानसी मिश्र एमएम क्लासेस को मो समस्त को स्वागत करुच्ची। आज आम पढ़ा अष्टम श्रेणी साहित्यिका बहिर एकांकिका फास्ट एकांकिका सुना नेउल। एही एकांकिकाटी को लिखिचंती लेखक मंगुलचरण विश्वाल। प्रथमे आमे मंगुलचरण विश्वाल विषय रे दुई पद जानी नेबा, तापरे आमे एकांकिकार सारमर्म बुझिबा। श्री मंगुलचरण विश्वाल जन्मग्रहण करथिले 1936 मसीहारे। से ओडिया नाट्य साहित्यर जने सुपरिचित व्यक्तित्व थिले। तांकर जन्म होइतिला संबलपुर जिल्लार पितापाली गाँव 1936 मसीहारे। एही सारस्वत साधक जनक कविता, गल्प, एकांकिका, शिशु साहित्य आदि प्रत्येक विभागर जड़े दक्ष चित्रशिल्पी। कोसली भाषा रे लिखित तांकर सफल सृष्टि भूखा नाटक चलचित्र रूपे प्रदर्शित होई सारिछि। आमर निर्देशक सव्यसाची महापात्र सेही चलचित्रटी को तैयारी करथिले एवं लिखिछंती मंगुलचरण विश्वाल। सेही कहानीटी को कोसली भाषा रे लिखिछंती। सांस्कृतिक सद्भावना, मानवीय मूल्यबोध और नैतिक जीवनादर्श तांक रचनार विशेषत्व। सुना नेउल एकांकिकारे निस्वार्थ दानर महत्व। आमे जदि किछि काहाकू दान देई थाउ ताहले सेथिरे हमर कोनोसी स्वार्थ रहिबा उचित नुहे। आमे निस्वार्थ भावे आमे जहा भी दान जहाकू देबा उचित। निस्वार्थ दानर महत्व एवं दातांकर महनीयता प्रतिफलित होइछि। एबे आमे सुना नेउलर प्रथम दृश्य को जीवा। प्रथम दृश्य एठारे जने ब्राह्मण एवं ब्राह्मणी एवं तांकर गोटे छोट पुओ सोना। प्रथमे एमानंक विषय रे प्रथम दृश्य रे दिया जाइछि। ब्राह्मण, ओह भगवान तुमरी दया। तांको कथा सुनी ब्राह्मणी पचारिछंती, कि गो कौन किछि पाइल, कुआडू किछि पाइल कि किछि आनिल कि? ब्राह्मण, कौन पाइबी सनाबू, राज्य सारा सेही दशा। राज्य सारा समस्तंकर सेही अवस्था अछि। मु काहाटू मागिकिरी कौन पाइबी जे मु आनिबी बोली ब्राह्मण ब्राह्मणी को बा तांको स्त्री को कहिथिले जे राज्य सारा सेही अवस्था, समस्तंकर समान दशा। ब्राह्मणी, काहाटू किछि हेले आनी थांतो, जाइथिलो जेतेबेले काहाटू किछि तो हेले तुमे मागिकिरी आनी पारि थांतो। ब्राह्मण, काहाटू आनिबी कहिलो, काहा पाखरे बा कौन अछि? खुद दानाटीए भी दुर्लभ, काहेकि ना राज्य रे सेही वर्ष दुर्भिक्ष पड़िथिला एवं काहारी पाखरे मध्य खाद्य शस्य किछि नथिला। ब्राह्मण कहउछन्ति ब्राह्मणी कथा सुनी, काहाठारो आनिबी, काहारी पाखरे मध्य किछि नाही। खुद दानाटीए मध्य दुर्लभ, देखिबा पाई स्वप्न। खुद दानाटीए मध्य काहा पाखरे मिलिबा एबे दुर्लभ होइछि। एई दुष्काल रे, दुष्काल माने दुर्योग काल, दुख समय रे, एही दुख समय रे किए बा कोन देव? समस्ते तो निज निज पेट को देखिबे। पुणी जदि समस्तंकर समदशा अछि, मोते काहेकि किए बा कोन देव? जेउठी देखिब दुर्भिक्षर कराल छाया राहु भली ग्रासिजी। दुर्भिक्षर अर्थ हैला जेउ वर्ष चाषी मानंक द्वारा कोनोसी मध्य चाष रे अमल होई पारि थाए नाही, काहेकि ना वर्षा कम जोगु पानी रो अभावरु धान चाष करा जाई पारे नाही, जहा फल रे कि जमी रे ही धान गछ सुखी जाई थाए, मरी जाई थाए एवं चाषी किछि मध्य धान सेथिरु पाई न थाए, ताकू कुआ जाई थाए दुर्भिक्ष। ब्राह्मणी तापरे कहउचंती, सोनार कोन हबो? सुने, सोना हेउची तांकर पुओ। सोनार अवस्था कोन हेबो? तुमे जदि कोठू मध्य किछि आनिकिरी पाइल नाही ताले सोनार कोन अवस्था हेबो? ब्राह्मण पुणी कहउचंती ब्राह्मणीर कथा सुनी, कोन करिबी कहिल? सकाळ पहर ठारू तो घरु बाहरिछि,
जनपद पर जनपद माने पादरे चली चली गोटे गाँ पर गोटे गाँ से चली चलिकी बुलुचंती केउठी किछि गोटाए से भिक्षारे पाइबे कि केउठी मुठाए से चाउल पाई परिबे कि सहर बजार जेउठी जाहाकू देखिछि हाथ पातिछि ब्राह्मण तांकर पारु पर्यंत चेष्टा करथिले किछि भी से भिक्षा पाइबा पई हेले सबुठी केवल गोटे कथा ना भाई मो पाखरे किछि नाही एबे तुमे आगकू जाओ मो पाखरे एबे किछि नाही आगकू जाओ काहेकि ना राज्य सारा लोकंक घरे किछि भी नथिला तेणु किए बा काहाकू देव सेई असमୟରେ सोना घर भितर थाइकी तापरे टिके से चिल्लौची भोकरे आउटु पाउटु हेउची ता बोऊ को डाकुची बोऊ बोऊ मोर तंटी सुखी जाउची बोऊ मते टिके पानी दे मो तंटी सुखी गलानी बोऊ मते टिके पानी पीबाकू दे बोली सोना सेई समୟରେ डाकिची ब्राह्मणी को ब्राह्मणी दौची बाप दौची धन मोर रंकुणी रतन मोर संबोधन करिछि गेल करिछि पुओ को अति आदर रे से डाकुची कहिछि मु मरी जाए रे धन न मरी जहा ए दशा देखुची पी दे बाप पी दे बोली से पानी टिके पीबा पई सोना को देइछंती काहे के एपरि कहिछंती ना माँ बापा माने केबे मध्य पुओ झियंकर कष्ट देखि पारंती नाही एवं सोना भोक विकल रे ताकू जते कष्ट होउतला सेई कष्ट देखि ब्राह्मणीर हृदय विगलित होई जाउतला तेणु सेही उद्देश्य रे से कहिछंती जे मु न मरिकिरी काहेकि तोर ए अवस्था देखुची तापरे सोना पुणी जेपरी पानी पी देइची ढक ढक करी पानी पीबार शब्द होइची से पीची उ बो 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 कहि चिल्ले उठिची माने जेतेबेले बहुत भोक होउथबो पेटरे भोक थिबो आउ खाली जदि पानी पी दिया जाइथाए ताहले बहुत पेट दरद होइथाए तेणु सोनार मध्य सेही अवस्था होइची जेतेबेले से खाली पेटरे पानी पी देइची तार पेट बहुत जोर रे दरद होइची ब्राह्मणी सोनारे बाप केमती लागुची रे कहूनु कि गो शुणिबटी पिलाटी किमिति आखि करूची इलो बोउलो मु केउठी की जीवी माने जेमिति सोना पानी टिके पी देइची सते जेपरि कि से माने तार आखि डेरी देबो सते जेपरि कि तार मृत्यु ही जीवो भोकरे माने से तार आखि को केमती गोटे अजब करि देथिला जहा फल रे कि ब्राह्मणी देखिकरी डरी जाइथिले भयभीत होई जाइथिले से तांको स्वामी को डाकिथिले कोन करिवि कुआडे जीवी सोनार एमती किपरि अवस्था हैला से छानिया होई पड़िथिले सोना को सेही अवस्था रे देखि ब्राह्मण कौन देखिबी सोना बो भोकरे पिलाटी छटपट हेउची तुच्छा पानी मंदा को कि भोक मारी पारिबो मु आ कौन देखिबी सोना बो ब्राह्मण कहउचंती जे पिलाटा तो भोकरे ही छटपट हेउची आ खाली पानी टिके पी देले कोन तार पेटर भोक मरिबो कि से भोक पई सेमती काउली बाउली हेउची ब्राह्मणी पुणी कहउचंती देखुनो पिलाटा केमती काउली बाउली होउची छटपट हेउची ब्राह्मण देखी कौन करिबी शुणे बहुत देखिली ए हस्तिनार पुरपल्ली सहर बजार सब मशाणी हेबाकू बसिलानी एथिरो आमे जानिबाकू पाउचु जे एही घटनाटी हस्तिनापुरर घटना को कहा जाइछि एवं सेही समय रे गोटे वर्ष जो दुर्भिक्ष होइतिला सेही समय रे गोटे ब्राह्मण ब्राह्मणी को विषय रे एही एकांकिकाटी रचना कराइछि हस्तिनार पुरपल्ली सहर बजार सबुठी मशाणी हेबाकू बसिलानी लोके न खाई न पी मरिबाकू बसिलेनी खाइबाकू न पाई पल पल मरुछंती जेउ आडे देखिबो मशाणी मशाणी माने श्मशान जेउठी सब पोड़ा जाइथाए माने लोकंकु आउ दुरिया कोनसी जगह को नेबाकू मध्य सेमाने आउ समर्थ्य न थांती सेमाने सेमानक पाखरे किछि संबळ थाए नाही तेणु जेउठी लोक मरि जाउथिले सेठी सेमाने ताकू जाଳି देउथिले तेणु से उद्देश्य रे ब्राह्मण कहउचंती जे हस्तिनापुर सब श्मशान पालटिबाकू बसिलानी बाप आगरे पुओ भूई रे लोटी पडुची बाप बंची थाउ थाउ पुओ भोकरे आउटु पाउटु हेकी छटपट हेकी मरी जाउची माँ कोड़रू तार अति आदरर संतान अकाल रे आखि बुझी दउची आमे तो टिके भलरे अछु सोना बहु से उदाहरण देउछंती जे वर्तमान हस्तिनापुरर समय एपरि होईची जे बाप आगरे पुअर मृत्यु होईची माँ कोड़रू छोट छुआ आखि बुझी दउची आमे तो भगवानक दयारु टिके भलरे अछु सोना बहु बोली तांकु टिके आश्वासन देउछंती ब्राह्मण जनक ब्राह्मणी की निया भलरे अछि सुने रागी जाइछंती
ତାଙ୍କ ପୁଅର ଛଟପଟ ଦେଖିକିରି। 3 ଦିନ ହେଲା କଣ ପିଲାଟା ପାଟିରେ ପେଜ ପୋଷେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଆମେ ସିନା କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳିଯିବା, ସହିଯିବା, ହେଲେ ବାଳୁତ ପିଲାଟି କଣ ସହିପାରିବ? କହୁଛନ୍ତି କଣ ଆମର ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି? ତୁମେ ଯୋଉ କହୁଛ ଯେ ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ, କଣ ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ? 3 ଦିନ ହେଲାଣି ତ ମୋ ପୁଅ ପାଟିରେ ପେଜ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ। ଆମେ ସିନା ଏମିତି ରହିପାରିବା କଷ୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା, ସେ କେତେ କଲବଲ ହେଉଛି, ସେ କିପରି ରହିବ? ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ସନା ବୋଉ, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ନିରୁପାୟ। ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ, ମୋତେ କୌଣସି ଜାଗାରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ, ନିରୁପାୟ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଏମିତି କହି କହି ତ 3 ଦିନ ହେଲା ପେଟରେ ଓଦା କନା ଦେଇ ରହିଲେଣି। କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଭୋକ ହୋଇଥାଏ, କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ନଥାଏ, ଯଦି ଆମେ କପଡ଼ାକୁ କନାକୁ ଓଦା କରିକି ପେଟରେ ଦେଇଥାଉ, ତାହେଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭୋକ କମି ଯାଇଥାଏ, ମରିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ତ ଆମେ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ପେଟରେ ଓଦା କନା ଦେଇକି ରହୁଛୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କଣ କରିବା ଶୁଣେ, ସଭିଙ୍କର ତ ଆମ ଭଳି ଦଶା। ଏ ଦୁର୍ଦିନରେ ଏ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କିଏ ବା ଭିକ୍ଷା ଦେବ? ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ସେଇ ଏକା ଦଶା, ସେଇ ଏକା ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଏହି ଦୁର୍ଦିନରେ, ଏହି ଖରାପ ସମୟରେ ଆମକୁ ଭିକ୍ଷା କିଏ ଦେବ? କାହା ପାଖରେ କିଛି ଥିଲେ ତ ପୁଣି କିଏ କଣ ଦେବ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ତେବେ ପିଲାଟା କଣ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଏମିତି ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିଯିବ? କହିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧାରୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ନା ନା ସନା ବୋଉ, ତୁମେ ସେପରି କହନା। ଆମ ସନାର କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବୁଝିବେ। ଯିଏ ସନାକୁ ଏ ସଂସାରକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ ତା କଥା ବୁଝିବେ। ତୁମେ ଏମିତି ଖରାପ କଥା ତୁଣ୍ଡରେ ଧର ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଚୁଲିକି ଯାଉ ତମର ସେ ଭଗବାନ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗେନି, ସେ ସବୁଆଡୁ ଯେତେବେଳେ ଆଶା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତାର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଭରସା ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମର ସେଇ ଭଗବାନ ଚୁଲିକି ଯାଉ। ସେଦିନ ସାରା ଘର ଅଣ୍ଡାଳି ପୋଷେ ଖୁଦ ପାଇଥିଲି। ତାପରେ ସେ କୋଉ ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଘର ସାରା ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ଖୁଦ ମୁଠାଏ ପାଇଥିଲି। ପୋଷେର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ମୁଠା, ଗୋଟେ ମୁଠା ଖୁଦ ପାଇଥିଲି। ଭୋକିଲା ପିଲାଟି ମୁହଁରେ ପୋଷେ ଯାଉ ପଡିବ ବୋଲି। ଯାଉ ଖୁଦକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଝେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଭାତ ତ ନୁହେଁ, ସେଟା ଟିକେ ପାଣିଆ କରିକି, ଟିକେ ଅଧିକ ପାଣି କରିକିରି କରାଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଯାଉ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ତୁମେ କଣ ତାହା କରେଇଦେଲ? ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଖୁଦ ଟିକେ ଆଣିକିରି ଘରୁ ଖୋଜି ଆଣିକିରି ତାକୁ ଯାଉ କରିଥିଲି, ତୁମେ ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରେଇଦେଲନି। କୋଉଠୁକ ନିଉଛୁଣା ଭିକାରୀଟା ହୋଇଲା ଯେ ତାକୁ ତ ତୁମେ ସବୁ ଦେଇଦେଲ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ, ତୁମେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ରାନ୍ଧିଥିଲି, ଖୁଦ ପଶିଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ମୋ ସନାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ତୁମେ କରେଇଦେଲନି। କୋଉଠୁ କୋଉ ଗୋଟେ ନିଉଛୁଣା, ମାନେ ଅବେଳରେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଆସିଲେ ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲ ସବୁ କିଛି। କାହିଁକି ଏମିତି କଲ? ଆମ ଘରେ ତ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପୁଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ତାହା ମତେ ଆଦେଶ କଲ? ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଛି ଛି, ସେମିତି କଣ କହୁଛୁ ସନା ବୋଉ? ସେ ଆମର ଅତିଥି, ପରମ ଅତିଥି, ସେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନା ନା ସନା ବୋଉ, ସେମିତି କହନା। ତୁମେ ସେମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ସେ ପରା ଆମ ଅତିଥି ଥିଲେ, ଆଉ ଅତିଥି ମାନଙ୍କର ସେବା ହେଉଛି ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅତିଥି ମାନଙ୍କର ସେବା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ସେମିତି କୁହ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ହେଲେ ନିଜେ ଭଲ ଥିଲେ ଦୁନିଆ ଭଲ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ଯଦି ଭଲ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ଦୁନିଆ ଭଲ। ନିଜ ପୁଅକୁ ଯମ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇ ଅତିଥି ସେବା କରି କଣ ହେବ ଆମର ଶୁଣେ? ଆମ ନିଜ ପୁଅକୁ ତ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପାରୁନାହୁଁ, ଆମେ ଅତିଥିର ସେବା କଲେ ଆମର କଣ ଲାଭ ମିଳିବ କୁହ ତ? ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣେ। ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଣକ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅତିଥି ସେବାରୁ କଣ ହେବ ଆମର? ସେ କଥା ସେଇ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ବୁଝିବେ ସନା ବୋଉ। ଆମେ ଅତିଥିଙ୍କର ଉଚିତ ସେବା ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ? ସେଇ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା, ସେହି ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା, ବିଶ୍ୱକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରୁଛି, ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ ବୁଝିବେ ସନା ବୋଉ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ତୁମେ ଯଦି ମା ହୋଇଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ବୁଝିପାରନ୍ତ ମା ମନର ଦୁଃଖ, ତା ଅନ୍ତରର କୋହ। ପିଲାଟି କେମିତି ବିକଳରେ ଅନେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ଛାତି ଭିତରଟା ଫାଟି ପଡୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ମା ର ହୃଦୟ ଯେପରି ବିଳପି ଉଠିଥାଏ, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର କଷ୍ଟ ହେଲେ ତାହା ଅନ୍ୟ କାହାରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇ
ନଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ କଣ ବୁଝୁନି ସନା ବୋଉ? ବୁଝୁଛି, ସବୁ ବୁଝୁଛି। 10 ମାସ ଗର୍ଭରେ ଧରି ମୁଁ ସନାକୁ ଜନ୍ମ କରିନାହିଁ ସତ, ହେଲେ ମୁଁ ବି ପରା ତାର ବାପା। ମୁଁ ଜନ୍ମ ସିନା କରିନାହିଁ 10 ମାସ ସନାକୁ ଗର୍ଭରେ ଧରିକିରି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ତାର ବାପା। ମୋରି ରକ୍ତରେ ସେ ଗଢ଼ା, ସେ ମୋର ପ୍ରାଣ। ମୁଁ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ମତେ କେମିତି କଷ୍ଟ ହେବନି ବୋଲି ତୁମେ କହୁଛ? ମତେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପିଲାଟା ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ବୋଲି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତେବେ କିଛି ଉପାୟ କର। ଯଦି ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କିଛି ତ ତୁମେ ଉପାୟ କର। ପିଲାଟି ଏମିତି କଣ ଭୋକରେ ପଡ଼ିଥିବ ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଚୁପଚାପ ହେଇ ଥିବା? ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ କରିବି କହିଲ? 3 ଦିନ ହେଲା ବୁଲି ବୁଲି ଦିନ ରାତି ସମାନ କରିଦେଉଛି, ହେଲେ ଦେଖୁଛ ତ ହାତରେ ଖୁଦ ଦାନାଟିଏ ଧରି ଲେଉଟିଛି କି? 3 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରୁଛି, ସକାଳୁ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରୁଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖୁଦ ଦାନାଟିଏ ବି ପାଇପାରୁନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କେଉଁଠି କିଏ ଅତିଥି ମାଗିଲେ ସବୁତକ ଦେଇ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବ, ମୁଁ କଣ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନି? ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଟିକେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବି ତମକୁ କିଏ କଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭିକ ଦଉଥିବ, ତୁମେ ତ ତାହା ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିଦେଉଥିବ, ମୁଁ କଣ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି କି? ତମେ ତ ସେଇ ଲୋକ, ପର ପାଇଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କଣ ତୁମର ସେ ଦୟା ଅଛି? ନିଦା ପଥରଟାଏ ତୁମେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଟିକେ ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ପର ପାଇଁ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ସେତିକି କଣ ତୁମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ କି? ତୁମେ ହେଉଛ ନିଦା ପଥରଟାଏ। ଯେମିତି ପଥରକୁ କହିଲେ କିଛି ଉତ୍ତର ଆସେ ନାହିଁ, ତମକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି କହେ ତମେ ବି ମତେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦିଅ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ କହି ତୁମକୁ ବୁଝେଇବି ସନା ବୋଉ? ତମେ ସେଦିନ ପଣ କରିଥିଲ ନା, ପର ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଯେ ତୁମେ ପରା ସେଦିନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲ ସନା ବୋଉ ଯେ ପର ପାଇଁ ତୁମେ ତୁମର ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁର ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ। ଆଜି କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛ? ପୁତ୍ର ମୋହରେ ପଡ଼ି ପୁତ୍ରର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଆଜି କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପଣ କରିଥିଲି ତା ବୋଲି ନିଜ ପିଲାକୁ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ମାରିଦେବି? ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି, ପଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବୋଲି ତ ମୋ ନିଜ ପୁଅକୁ ମୁଁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମାରି ଦେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ତମେ ମର୍ଦ ପୁଅ, ମର୍ଦ ମାନେ ମଣିଷ, ଜେଣ୍ଟସ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ହେଲା। ତମେ ମର୍ଦ ପୁଅ, ସବୁ ସହିପାରିବ, ହେଲେ ମୁଁ ତ ମା, ମୋ ଭିତରଟା ତମେ କାହିଁକି ଦେଖିପାରୁନ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପୁଣି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛି ସନା ବୋଉ, ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛି, ହେଲେ ଆମରି ସନା ଭଳି ଶହ ଶହ ଶିଶୁ ମରୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ କଣ କେବଳ ଆମରି ସନା ପାଇଁ ଭାବିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ? ଯୋଉଠୁ କିଛି ପାଇ ଫେରୁଛି, ଦେଖିଛି ବାଟରେ କୁନି କୁନି ହାତ ବଢ଼ାଇ ଶତ ଶତ ବାଳୁତ ଛୁଆ ପାଟି କରି ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସତ କଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ସନା ବୋଉ, ତୁମେ ତ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଆମ ପୁଅ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ଏମିତି ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଛୁଆ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି। ଯଦି କୋଉଠୁ କିଛି ମୁଁ ପାଉଛି ବି, ତାହେଲେ କେତେ ହାତ ମୋ ଆଡ଼କୁ ପାତୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଶହ ଶହ ହାତ ଆସୁଛି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଯେ ଆମକୁ କିଛି ଦିଅ, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କିଛି ଦେବି ନାହିଁ? ବାବା ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମେ ମରିଗଲୁ, ଭୋକରେ ଆମେ ମରିଗଲୁଣି, ଆମେ କିଛି ଖାଇନୁ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଗୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇକିରି ଆମ ସନା ପାଇଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଧରିକିରି ଆଣିବି? ଦେଖୁନ ହସ୍ତିନାଟା କେମିତି ମଶାଣି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ସାରା ହସ୍ତିନାପୁରର ଲୋକେ ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହେଇକିରି ମରିବାକୁ ବସିଲେଣି, ଆଉ ସେହି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯଦି କେବଳ ଆମ ନିଜର ପୁଅର କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିବି, ତାହା ତ ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ ସନା ବୋଉ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଚାଲ ତାହେଲେ ସେହି ପାଖ ବିଲରୁ କିଛି ଶସ୍ୟ ଦାନା ଗୋଟାଇ ଆଣିବା, ପେଜ ପୋଷେ ରାନ୍ଧିଦେଲେ ପିଲାଟି ପାଟିରେ ଦେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ହଉ ଚାଲ, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରିବେ। ପାଖ ବିଲର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ହୋଇନଥାଏ, ଧାନ ବାହାରି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାଁ ଭାଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଗଛ ଥାଏ, ସେଥିରୁ ତ ଏତେ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଧାନ ବାହାରି ନଥାଏ, ତ ସେହି ଯେଉଁ 2-4ଟା ଗଛ ଥାଏ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ କିଛି ଧାନ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହା ସେଇ ବିଲ ଭିତରେ, କ୍ଷେତ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ସେଇ ତାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗୋଟେଇ ଆଣିବା, ଯଦି କୋଉ ବିଲରେ କିଛି ପାଇବା ବୋଲିକିରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ, ଚାଲ ଯଦି କୌଣସି ବିଲରୁ କିଛି ଶସ୍ୟ ପାଇବା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେଇକିରି ଆଣିବା, ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିଦେବା, ଯାହା ଫଳରେ ପେଜ ପୋଷେ ରାନ୍ଧିଦେଲେ ମାନେ ଯାହା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବି ହେବ, କିଛି ନହେଲେ ଆମ ପୁଅକୁ ଆମେ ପାଟିରେ ତାହା ଦେଇପାରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ
आज आमे एही एकांकिकार प्रथम दृश्य पर्यंत ही बुझिबा पुणी थरे एही एकांकिकार द्वितीय दृश्य को आमे हमर परवर्ती क्लास रे बुझिबा। तो आशा करूची एही एकांकिकाटी समस्त को बेस भलो लागिथिबो एवं केमती लागिला मते कमेंट माध्यम रे जणाइबा को भूलिबो नाही एवं जेउ माने आज पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना हो शीघ्र सब्सक्राइब करनेबो एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस कर देबो जहा फल रे मोर सब वीडियो रो नोटिफिकेशन तुम मानक पाखको पहुंची जिवो। ताहले आज पई एतिकी